Morning guys. Ano yan po ta karon sa sugod po sa tong reality karon. Na umigo, kiata po na umigo eh. Sugbo. Ngana sugod na po ta sa realidad guys nga pamintura na po ta ni. Mga kayo guys oh. Wala ni hilantig tulo ka semana ning bata, improve punta ni. Yabag. Ayo, hamrag tira basta si Mansi Ferrer lagi. Yabag. May mo tira. Si Ferrer. Oh. Mapabadji man o mahapal lalaki, pamintura, trabaho. May mo tira. Mga kalaw. Mabayot man o mabae. May tira bilibag oh. Oh, way kurog. Pero bayog. Klaro takog. Mo legendary oh. Masko takog. Legendary ba. Uban takog masko ko. Sugod na ra ba Pasko ko. Yan pagkuan guys. Pamintura. Tutorial. 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 Kaman hako ta? Dito to magpakarga dito to sa MC15. Liho ang tabok-tabok dai. Dayo adi ay. Bughat na nagtabok-tabok.